Guys, ito Toyota Corolla guys. At saka ito naman sa Ford Lynx or Mazda. Dahil nga nung yung kapipili ko guys na na brand new na pang Ford Lynx. 3 months lang tumulo agad noon dun sa Nagilian. Buti naimaniw ko papawi dito guys. Tumulo agad, nakakainis, lumusot yung clutch guys. Hindi ako makambyo ng maigi. Pero buti na yakambyo ko pa kahit paano. Pero ayaw ko na ng ganun guys. So talaga yung swak na kambyo. Kaya i-convert ko itong Toyota Corolla guys. So pang 1.6 guys. Tinanong natin ng Toyota. Pares silang Japan guys, pero subukan ko ang Toyota. Baka mas maganda ang Toyota. Convert guys. Putulin ko ito. Ilipat ko ganun. Ilipat ko dito guys. Ayan guys, so putol na. Putol na guys. Ayan guys, naputol ko na itong ano nya, itong mounting nya guys. So i-welding ko na, pero tanggalin ko muna itong kanyang piston guys, para hindi maluto yan. Okay, so ang linis, bagong brand new. Ayan na guys, ang placing, i-placing ko na guys, sinispat ko na, pwede na magtanggal guys. Ito maluwang ang gap guys, kaya nalagyan ko ng sampako, kanya malaki gap. Tapos dito naman may pako rin, concrete nga lang guys. Yan ang concrete guys, nilagay ko ang gap, maluwag lang ang gap eh. Tapos ano guys, para hindi ma-damage sa loob, kasi magbubulutong sa loob, kaya nilagyan ko ng ganito guys, pampalamig sa loob. Sana hindi ma-damage yung loob pag ipinol-weld ko na. Guys, na-weld ko na yung one side sa ibabaw guys. Ngayon naman dito na sa ilalim guys, yan o. Yan guys, yan o, na-weld ko na guys, back to back na guys. Yan. Linisin ko na lang ng cap brush. Okay guys, yan o. Ito yung ano pang Mazda at Ford Lynx. Ito yung guys pang Toyota Corolla. Oh, kita nyo guys, Toyota Corolla converted to Ford Lynx. Ito mga yan yung nandito guys. Ayan na, inilipat ko guys. Ayan, bukas salpak ko na kasi gabi na guys. Oh, good morning guys, it's another day. Tapos it's another day para repair ng sports cars guys. Ituloy ko lang clutch guys. Tingnan guys ang clutch ko. Oh, tagnalagang nag-flooring siya guys. Oh, lusot talaga guys. Oh, lusot. Yan guys, kaya ito na yung ano, yung modified na ano, na slave clutch cylinder. Okay, alos magkamukha na guys. Ano, ito yung mounting niya, original mounting Toyota. Nilipat ko dyan. Oh, Ford Lynx na siya guys. So ikakabit ko na itong piston. You know, yan guys, medyo may problema guys, kasi nung winilding ko yung itong wall niya guys, gumalaw yung wall. Hindi na siya accurate na bilog. So continue guys, so hindi na siya pumasok. Oh. So ang ginagawa ko guys, lilihain ko gamit tong drill, kasi matibay na ano to eh, na aluminum, hardened no, na aluminum. So lihain ko guys. Okay, konti pa guys. Okay guys, pwede na. May kunting awang lang guys. Oh. Iwan ko kung anong disadvantage niya guys, kasi
Maluwag sa original, sa hindi na initan guys, maluwag, pero doon sa ano, doon sa na-weldingan, dito sa tapat na na-weldingan guys. Yan, diyan kasakto naman sa diyan. Okay, bala na guys, bala na. Tingnan natin guys kung gaano kalalim ang pupunta niya guys. Uy. Mabot hanggang dulo, okay naman. Punas-punas na guys. Matanggal yung mga aluminum dust. One down. Itong inner cap naman guys. Then put some grasa. Then put the spring. Then tanan tan 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 tan. Yeah guys. Ayaw bumalik guys ah. Ayan guys. Check natin ang ating clutch yan guys. Yan guys ang tulo niya guys, oh, yan oh. Yan, tulo. Oops. Reset. Yan lang guys, kakalasin ko na guys. Bago pa naman to guys. 3 months pa lang to guys eh. Nagano na agad. Tumulo na. Maiting kasi dignity waid. Yan guys, natanggal na oh. Bago to guys, 3 months old lang to. Ayan oh, tagas-tagas na guys oh. Tagas-tagas oh, 3 months old. Dito galing sa taas na natin to guys. Ano bang problema nito? Ito yung guys, tumulo guys oh. Wait ko ako nalagyan. Tumutulo guys, kaya lagyan na nalagyan guys oh. Yikes. Ito yan guys. Ang problema nito ay bago-bago eh. Tagas na guys. Ay shit. Malakas naman guys. Anong problema nito? Fluid line nasa kabila ngayon, inilipat dito guys. Ayan, tanggalin na guys ang pulat. Tanggal na ba? Ayan guys, nailagay rin sa wakas. Sinalit talaga, sinalbag yung thread na yan guys. Napamura tuloy ako guys. Ayan. Ayan guys, so yung aking tubig na ano guys, yung bleak fluid na tumagas guys oh. Ang dami oh. Doble niyan, sinalbag talaga guys. Grabe guys oh. Grabing hirap ikabit ng ano na yun. Nalos na kalahati guys oh. Nalagyan ko ulit guys. Hindi kasi ako naniniwala dun si binabay script yung hose para hindi tutulo. Tinatampagad siyang gawin yung guys, kaya binayaan mo na lang mag free flowing. Pero kung mabilis lang naman kasing nagawa yun, na i-shoot, madali lang i-shoot. Hindi, kunti lang natagas dyan guys. Pero dahil sa mahirapan dun guys, kaya halos na kalahati oh. Oh yeah.
Okay, ayun guys, so halos mukhang malapit na pumalpak guys yung ating conversion. Kunting-kunti na lang gap niya doon sa mounting. Kunting-kunti na lang, hindi na siya mabiblade guys. 1mm, ganun kalaga guys ang 1mm. Ayun guys, punas-punasan ko guys para matuyo at malaman ko kung may tagas guys. Lalo na dito guys, dito rin. Ayan. Okay. Okay guys, it's bleeding time. Oh, medyo kumontra agad guys ah. Medyo may resistance na. Guys, ganyan kalit yung ating chances guys. So, yung muntik ng pumalpak. Ayaw pumasok ko. Ayan guys, oh. 1mm lang sana, mas maluwag pa sana ng 1mm, natsambang ko pa sana, di pasok sana to guys. Yan guys, review natin ang ating slave clutch cylinder after 2 months. Yan, na-converted. Okay pa naman guys, from Toyota yan ha. Yan, Toyota natin, okay na okay pa rin siya guys. So, yung pinagputulan ko kaya Toyota yan. Toyota yan guys, yun yung convert ko. 2 months na, okay pa naman. Nagbiyahe na yan ng Baguio to Isabela, tapos Baguio to Tayug. Okay na okay.